Hello friends, welcome to our channel DiyArtiePie. Please subscribe to support and please click on bell icon for it. इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कैसे आप पॉप्सिकल स्टिक यूज करके एक शिवलिंग बनाओगे। आप भी बाबा का भक्त हो तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो शेयर जरूर करोगे। चलिए शुरू कर लेते हैं 8 पॉप्सिकल स्टिक राउंड शेप देके। इसके ऊपर फिर से 4 टाइम्स सेम प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे। Take a cup of kindness yet for all lang syne. हो जाने के बाद 5th टाइम से 17 टाइम्स तक 0.3 सेंटीमीटर करके अंदर की तरफ ग्लू गन से लगाते रहेंगे। आप भी ग्लू गन ही यूज करना, नहीं तो सॉलिड नहीं होगा। और ग्लू गन यूज करने से पॉप्सिकल स्टिक की कोई भी चीज लॉन्ग लास्टिंग होता है। Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought हो जाने के बाद इसके ऊपर से बराबर से और 4 राउंड दे देंगे। be forgot and all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. अब बाहर की तरफ 0.3 सेंटीमीटर करके पॉप्सिकल स्टिक लगाते रहेंगे। पहले अंदर की तरफ किया था, अब बाहर की तरफ करते रहेंगे, बिल्कुल उसी प्रोसेस से। बट फ्रेंड थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे से कीजिएगा, नहीं तो शेप उतना अच्छा नहीं आएगा। बाहर निकलने के टाइम मैं 11 टाइम्स तक पॉप्सिकल स्टिक राउंड दिया है। Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. इसे थोड़ा साइड में रख के शिवलिंग के सामने की तरफ का स्थिति बना लेंगे। बनाने के लिए यूज कर लेंगे टोटल 23 पीस पॉप्सिकल। Should all acquaintance be
forgotten darling sign. For auld syne, my dear, for auld syne, we'll take a cup of kindness yet for auld syne. अब इसे ठीक से अटैच करने के लिए ग्लू गन से 3 पीस स्टिक लगा देंगे। Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? अब फिर से ऊपर की तरफ Should 4 राउंड दे देते हैं पॉप्सिकल का। acquaintance be थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन चारों राउंड पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, sign? सामने और पीछे की तरफ ना निकले। Syne, my dear, for auld syne, we'll take a cup of kindness yet for auld syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and auld इसके बाद लिंगम बना लेते हैं। लिंगम बनाने के लिए फर्स्ट एक पॉप्सिकल स्टिक को बराबर बीच से काट लीजिए। अब एक स्टिक हो चुका है, 2 स्टिक्स। लिंगम का शेप पूरा राउंड देने के लिए टोटल 5 पीस स्टिक लगेगा, लेकिन सभी को बीच से काटने के बाद ये 5 स्टिक हो चुका है 10 स्टिक्स। अब ग्लू गन यूज करके इन 10 टुकड़ों को लेके राउंड शेप बना लेंगे। टोटल 36 राउंड दे दीजिए और राउंड थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये छोटा स्टिक है और ये पूरा स्ट्रेट होगा। Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and auld syne? For auld syne, my dear, for auld syne, we'll take a cup of 36 राउंड हो जाने के बाद 0.3 सेंटीमीटर करके अंदर की तरफ स्टिक ऐड करते रहेंगे। Should मैंने यहाँ पर बाल यूज करूंगी, क्योंकि दूर से देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा होल रख दूंगा। Should old acquaintance be forgot and auld अब इसमें लाइट यूज कर लेंगे शिवलिंग और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। my dear, for auld syne, we'll take अब एक सॉलिड पेपर में आई ड्रॉ कर लेंगे। आई को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कलर यूज कर लेते हैं।
इसके बाद लिंगम में बीच बराबर 3 पीस कटा हुआ स्टिक लगा देते हैं और इन तीनों स्टिक के ऊपर अच्छी तरह से इस आई को लगा देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर जरूर करना। मैं आपको लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज शेयर जरूर करना। जय बोम भोले।